ওয়েস্ট বেঙ্গল পনत বীরভূম হনুত রিয়া সিউড়ি 2 নম্বর ব্লক টোঠারে মেনা আকাदा কোমা হাই স্কুल और ओना स्कूल रे खिलोट लगी ते मिटांग होमाट बानु आकादा स्कूल रेन पठुआ गिद्रा को जाते ऑल पढ़ाव साथ माठ रे को खिलोट दाड़े अमा ओनाते अतुरेन 26 गोटांग चासी हर को 10 बीघा जमी को दान केदा स्कूल न्यूतुमते बीरभूम रिया सिउरी 2 नंबर ब्लॉक रे मेना आकाद कोमा ग्राम पंचायत रे कोमा उच्च विद्यालय उनारे दो अडिगान पठुआ गिद्रगी मेना आकाद कोआ मेनखान ओलो पढ़ाव हो अडी नापाय हुयुक कना माचेत को हो ठीक ठाक गी को पढ़ावेत कोआ पठुआ गिद्र कोआ हो ओलो पढ़ाव रे जहान एटकेटोड़े बांग हुयुक कान तकुआ मेनखान अडी सांगे गिद्र मिना को रे हो एटा स्कूल रेन गिद्र नेल काते नासिया उनको दो दुख गी को बुझेत कान थनो निया खातिर दुख को बुझे कान थनो ओना स्कूल रिया दो खिलड लगी माठ बनु आकादा ओनाते जहां तिना खेल को मिना आकादा मिटंग खेल हो बांग को खेल दाड़ी कान थनो स्कूल रेन पठुआ गिद्र को माठ रिया कथा दो अडी आयमा दिन खन गी माचेत हंको उयहरे कान तहेत इना टोठारेन हड़ हंको उयहरे कान तहेत मेनखान अखरिኛय अकय ओनागी बांग को पांति ᱧᱟᱢᱮत को तहेत इना टोठारेन हड़ दो स्कूल रिया कथा उयहर कातेत पठुआ गिद्र को कथा उयहर कातेत स्कूल सुर सुपुर रे जहाय को जुमी मेना आकात उनको दुड़ुब ᱧापाम काते को गालज गोटा केआ जे स्कूल रेन पठुआ गिद्र को लगी मिटांग माठ रिया जरूर मेना आकादा ओना चिकाते को ᱧामा ओना स्कूल रेन माचेत को इना सुर सुपुर रेन मनान हड़ को झतो हड़ जावरा काते सगुन महा हिल बागे तुरुई गोटांग चासी आकुआ जुमी को दान केदा स्कूल न्यूतुमते जाते 10 बीघा जहां जुमी को दान के ओना मिटांग माठ हुयुमा आर ओना माठ रे पठुआ गिद्रे को अडी लेकाना खिलड़ तालाते भेगार भेगार होनत पनत रेन गिद्रे लेका ओना स्कूल रेन पठुआ गिद्रे हो भेगार भेगार खिलड़ रे दाव को हताव दाड़ेमा থেকে মাঠ ছিল না তো ছেলে মেয়েদের খেলাধুলা করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল তো ওই নদীর পাড়ে একটা এমনি প্রাথমিকভাবে একটা মাঠ ছিল কিন্তু যাতায়াত করা খুব কষ্ট হতো ছেলে মেয়েদের সেই নদী পেরিয়ে তো অনেকে চিন্তা ভাবনা করলো আমাদের ছেলেমেয়েরাও বলতো আমার ছেলেও এই স্কুলে পড়াশোনা করেছে প্রাক্তন ছাত্র সে 18 সালে 2018 সালে মাধ্যমিক পাস করে বেরিয়ে গেছে স্কুল থেকে তো আমার ছেলেও বলতো বাবা এইখানে আমাদের বিদ্যালয়ে কোনো একটা পার্মানেন্ট মাঠ নেই খেলাধুলা খুব অসুবিধা আমরা খেলতে পারছি না তো আমরা সেইভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলাম তো কী করা যায় তো কিছুদিন আগে এখানকার যারা পঞ্চায়েতের এই আমাদের অঞ্চল সভাপতি রয়েছেন তারপরে আমাদের গার্জেনরা আমি একজন চাষি হিসাবে আমরা সকল চাষি আমার পাশে যে যারা আছে সেও চাষি তো আমার ঠিক আছে আমাদের যখন আবেদন করলো যে আপনারা জমিটা দিলে ভালো হয় দান করলে এখানকার আশেপাশে যারা গ্রামের ছেলেমেয়েরা রয়েছে তারা খেলাধুলা করতে পারবে এই অঞ্চলে একটা প্রথম একটা ইয়ে হবে তো আমরা ঠিক আছে আমরা চিন্তা ভাবনা করি হলে যে খুবই ভালো হয় তো আমরা পূর্ণভাবে আমরা সহযোগিতা করলাম এবং আমরা এটা দান হিসাবে গতকাল দিয়েছি हर को कथा रे बाडायो कना ओना स्कूल रिया जहां तीन थोड़ा गान मार तहे कान ओना दो बांगमा स्कूल रिया साइकिल दोहत की पेरेजो कना ओनाते नसिया जगह हो बांग सरेजो कना जे उनको स्कूल रेन पठुआ गिद्र पढ़ाव साव सावते मित घड़ी को खिलड़ा मेन ओनाते आतु टोला रेन हर दो जुमी को दान किया स्कूल अनेक दिनेर स्कूल আমাদের এখানে 26 জন আমার জমি আছে এর মধ্যে আমরাও দিয়েছি এই স্কুলকে দিয়েছি জমি দিয়েছি তাই জন্য আমরা খুশি কেন দিয়েছেন কেন খেলার মান নেই এই স্কুলে তার জন্য এই বিষয়ে আপনি মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন যে মাঠ হ্যাঁ মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম তারপর বলরামের উদ্যোগে হয়েছে আমাদের বলরাম সভাপতি আছে তার উদ্যোগে এই মাঠ হয়েছে তারপরে কালকে আপনারা দান করলেন হ্যাঁ আমরা দান করেছি उनको कथा रेन वहाँ बाडायो कना एटा एटा स्कूल रेन पठुआ गिद्रे लिका आकुआ स्कूल रेन पठुआ गिद्रे कोहा जाते खिलड़ तालाते अडिगान होनत पनत रे को चलाव दाड़ियामा खिलड़ तालाते नेशनल लेवल रे हो दाव को हताव दाड़ियामा ओनाते बांगमा मने खुशी काते झतो हर जुमी को दान किया बीरभूम खन जयंत दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।